topics kuno. Sige, Lebron, isa kayo yung mga bad experience sa social media? Napili ka 7, napag-rank. Okay? So, what are the bad things na inyong ikaw gawin sa may mga bad experience sa social media? Mark! Oh, Mark! Okay, Mark. Gusto man, Mark. What kind of experience na ba? Kung saan pa na ito yung makadakot sa paggamit ng social media? Magpalabi. Okay? Nagpalabi ka. Wala mo ako nagubag yung mata. O, sige. Now, let's proceed sa mga what is bad. Okay? We become too dependent on technology and gadgets, decreasing face-to-face interaction and community building. Siguro sa pag-discuss ni Sir sa character building, kung think about istorya face-to-face, it's very useless. Kaya kasaling naman sa technology, social media, di ba? Kaya may kasagaran video, kung naigangayan, mo-wave. Chat, PM, wave. Kanang yellow color, yan yan na. Diba? And then later, nag-reply yan, nag-reply. Kanang sign na ba ni Lord? Diba? Kaya mo, okay? Bana ka sa social media, diba? Bana ka sa chat. Diba siya magkaroon? Diba? Kaya siya may ko. Pili ko ni mo ito babon. Diba? Yan kasi bana nga nagag-topic sa social media pero nagpagkatubang na. Diba? Magkurog-kurog, magbait. Kana, sa may, diba? So, grade 7, grade 8, diba? Bana nga kadyo sa chat, GPT, pero pagkabagod sa classroom, YT katubag, may wag kami memorize. Nindot ka yung tubag sa papel, pero pa istoryaha, dinig ka inwas. Dinig ka articulate o mga words perfectly. Now, it hampers creativity and shortcuts process and time, jeopardizing inherent values of process time. Now, importante. It restricts physical activities vital to overall health and wellness. Kadaghan dili sa ay namurag hapit na namo bubugi ug uwing kasi kay alunsa kay sige og FN. This is very true. Pamino mo, grade 7, grade 8, I want you to learn from this. Kay kasagaran, diyaw ni na story ha, okay? Naikuwal na diha sa ilang pag-ML, wa na kakaon, wa ka snacks, wa tindog-tindog, okay? Wa na initan. Then later on, ipakod, ikalit ko bago eskwelahan na ni assignment, na stress, na buang, then isa niya itabo. Grabe, namatay. Okay? Nasakit, upon niya na-admit. So don't wait for you to be a patient tungod sa imuhang addiction sa social media o sa mobile games. Okay. Pagkatawa na mo karon, di ba? Pero kung dyan, matigong na po mo. Di ba? So, this is very true today. Okay? Now, it takes so much of the person's time and attention that it can easily result to overuse and worse, addiction. Kaya ba kung sa addiction? When you become too dependent on a material or substance, na di ka mamuhi kung why cellphone. Nanawa kong mga sakpan sa likod. Dili sila mamuhi kung dili jud katuklok sa ilang cellphone. Di ba? Baka na itong cellphone o 1 week, mamuhi na mo. Mamuhi good. Di ba? Pero mapagubag
Addiction. Now, its widespread use have negative effects on social skills and creates a feeling of loneliness. It's very ironic because daghan man ang tamo pwedeng mag-chat. Dali ra i-chat si mama, dali ra i-chat si papa, dali ra i-chat ang mga amigo. Ganong feeling mo lonely ka because nag-apas ka sa appreciation sa uban. Nag-apas ka mag-i-chat ka sa uban. Para mas dali mo makamahon na lonely man ko. Kaya wa may i-chat di mo. Karon mga igsoon, don't take it seriously ha. Kaya usapay, kamo, ganahan mo nga, kamo ang kalingaw chatan. Ikaw di ay maoy una. Diba? And that is what is lacking today. Tungod kay, na-hamper man ang ato social skills. So, I hope, nagpakita sa buhol, diba? And what I noticed for today's generation, nag-istorya yan, may mga ida ganina, abang grade 7, grade 8, they don't know how to respect people. And when I say people, not just teachers. Naglingkod pa ito ganina, na si sir, naglingkod ganis likod, kapanha ang nasa tubangan. Where is your respect? Your respect is already non-verbal communication. Nya karon, di ba? Gusto yata about social skills. You don't behave as a mature or a grade 7, grade 8. Okay? Sa una, mula ba mi, kung na-istra, pag-kurog-kurog mi, kung panangin, ma, gawas sa mi. Karon, ilang ba? Namura ba yung social skills also comes in different forms, especially non-verbal. Dili kinito. When the moment na naimulihok ni Joanny, it speaks a lot about your social skills. Kaya di kayo maminaw, kasabot ni anak nga dili sila gusto nga maminaw, kay gusto sila'y paminawon. That is our generation today. Gusto nato kita'y paminawon, gusto nato ulumod ang langit diha nato, gusto nato ulumod ang mga teachers nato, gusto nato nga sila'y musabot nato. That is real to you. Kapukas yan ang inyong dinikanan, gusto ninyo palunuhon sa gusto ninyo. Pero ang pangayo o taro, hindi mo pamao. Diba? Para man ipangalan sa inyong pinikanan, sa inyong teachers, how will you repay them of their good kanang transactions ninyo? Diba? Di mo kabaw mga joke, diba? Napag-cute-cute para mo sa inyong pinikanan, nagkuman. Nahatag lang nagsapatos sa bago, wak na, nilaag na, di basketball na. Asa mag inyong bayad at wak na mo'y utang kabubuton. Mas iingan na lang, utang kabubuton sa hinagmay na serbisyo. Ay gusto man o kamuray kami abol. Okay? So di man ina inyo. Kung kamo gusto rin ninyo nga kamoy paminawon, that's very selfish, that's very unbecoming sa inyong mga maayo nga character. Okay? So, tanawan na ninyo, sabal ra na, di na ninyo makita karon, pero tanawan na ninyo, dako ng kabaguhan kung kayo ko, kung kamura, ma, nami, umupon, ihatag na ninyo ma. Magsapot-sapot ka, ikaw agad. Again, the effects of social media. Okay? More focus on the self, less ang pagpaminaw sa uban. So makita na ninyo sa inyo ako sa paggalingon karon. Now, overuse and exposure results to the negative impacts including decreased attention spans. O hindi mo makapamating taro, manisigi mo tabit-tabit karon because gusto mo mas malingaw. Kanang isang span o 10 seconds mo na press TikTok, di ba? Malingaw galing ka, sige. O makabot og 10 seconds, pero di na ka. Okay, next.
20 seconds ra ang attention span sa mga tao karon. Maunang tanawan na. Okay? Di ka ganahan sa usa ka tawo, in 2 months, huwag na mo. Di ba? Kung makita nimo nga di na nimo siya ganahan, sige, one week, please, huwag na ta, lahi na po. That's the attitude of today's generation. Okay? Reduce that of engagement. Meaning, dilaw ang inyong mga istorya. Okay? Kamis naman ka, naglalap ko, bro. Kausa naman po ka, naglalap ko. Puro kamusta. Okay? Diba? Talk about life. Okay? Diba? Kasi ang problema ron. Bawa ko rin na po kay ka ng di na po anang paadyon anang pansino sa akong kinikanan. Okay? Did you ask, kung sa kay purpose na mo sa akong kinabuhi ka? Or pangutana, kung sa kahay akong mahatag sa akong kinikanan as bayad sa ilahag sakripisyo na po karon? Ba mo nang utana ana, di ba? Gusto ninyo, ang una ninyo pangutana, asa pa ko maglaag kinakumanda ning among gusto? Okay. Unsa ka ang mga sudan ang ako ang kaliton, di ba? Unsa ka ang ako ang sunod adlaw nga himuon ano mag-vlog ba ko, mag-TikTok, magsadyo-sadyo ra ba ko? Okay? Tanawin ninyo. All about yourself. Pero nakalimot ka pangutana, unsa mga pangutana about food sa buhay. Para food sa buhay. So, why loud, why degree ang inyong mga topics karon. That is on the survey. Di ako na, may ito po na. Okay? Narrow cognition. Okay? Mabaw. Dili nakasabot ang mga estudyante karong panahonan. Mag-concept ka ma? Diba? Susundan ko sige. Ituwa na lang daan doon ko sa instruction, diba? Balik-balik. Kaya di man mamatik. Kada ko sa explain na. So yung na ang atuang sitwasyon karon. Now, there's a video containing the social happenings sa atuang sa kakalimutan karon. A new study from the UK, published in the journal eClinical Medicine, found that 14-year-old girls who use social media more than 5 hours a day saw a 50% spike in depression symptoms. Teen boys saw a 35% jump. Researchers found that all teens who spent excessive time on social media got less sleep and exercise, which are directly related to mental health issues. In addition, those teens were more likely to be exposed to cyberbullying. I think it's a really important question point of how much screen time is too much. John Torres is a digital psychiatrist at Beth Israel Deaconess Medical Center. We asked him about the study's findings that more screen time seemed to spark more depression, particularly in girls. Researchers link that to the use of Snapchat and Instagram for focus related to body image. Dr. Torres says adolescence is hard regardless of gender. I think depending on the different study and the different Once context, manglutaw it's sa mga probably aral kay going wa to mo end. nag-meeting. It impacts Sa both girls and boys equally. So, Experts say the takeaway for parents is to help kids find a healthy huwag balance. communication. It's not both out Para there. dahil sa una to mura mag Released updates. dugay to natin Now ang it's about how tandaman. much time you spend on the phone. So it's actually possible for parents to get a pretty good idea of how Wa much bitaw. time their children are spending on social Tapos media. January mo to gunhungan ko why planning ba. Scheduling apps, there's video apps. Ano yung plan si Ma'am Kim? Mura kami kamera. Wa ma-involve ang tanan. Napoy points. Okay? Diba? Nanungugin nyo, the more screen time you have, the more stressful you might become. Okay? So, mga careful when you also are engaged too much sa screen time. Okay? Especially girls. Especially today, especially sa mga girls na, particularly because girls today are really concerned about body image. Hindi mo na yung gina sa mga luka na mag-divide naman sa kamang gastos kung isuloy pa marunong. May natulog na nabigay sa mga hawak. Marat ka di Diba? siya kayo Tapos sa kay pa mo. siya. Uy, diba?
body image. Sometimes stressful para ninyo, especially sa mga girls, na para kaninyo, what is sexy, what is desirable, what is beautiful, will always be perfect, just like Gamibaw ang Korea. nagsisell daw. So, Diba? Tanawa ng mga badge na ito karon, wala na ka-enjoy mga sabihon. Sa una sa among kain, na yung mga kuwan na sabihon yun, back down today, tapos hapit na maglambukog, tampok ka na niya, ko. See? And it gives you stress. Kaya para ka ninyo, ang very normal is ka ng sexy na baki. Boys, tinuod ba na? Ikaw doon ka na mag-sexy ka baki? Mag-iswila sa ito sa pagod mo na. Okay? Para kang isuwan dyan kung nanagagod na tutubag pa. Pero kung katubag mo na naman. Okay, so again, ayaw sa naninjo na una body image, it's you. Okay? Ingon si Sir kanina, you should accept who you are. You should be comfortable with yourself. Okay? That's who you are. Matapok magdiwang makag, that's your genes. Okay? So, timan natin yun. Now, new family configuration, na mga bagbo nga tanaw karon sa katilipan. Okay? Changing concept of family. Okay? Putting a common definition of family, it has become challenging. So, again, dili man tanan diri na ay amahan inahan. What I'm saying is that sometimes mauni ang atong judgment sa usap-usap sa social media, especially sa character building. Sa giingon ni Sir, o sa imong tanaw sa imong pagbalingon karon. I am a product of broken marriage. Meaning, nag-video ako, pinikanan na din ang buwag. Meaning, ako ba ang nasod? Parang nagbuwag sila. Kanang mga nandinig a single parent. How do you see yourself? Yung sa pagtanaw ang ay mama. Yung sa pagtanaw ang na ay mama. It's very important in this situation, pamagpupod ang inyong paglantaw ini. Changing structures, decline in family numbers. Now, family as an institution is challenged more external influences due to digital culture, lesser interaction of family members, secularization, changing social forms and family patterns. Naalagi mo sa inyong pamilya, gusto mo makakomplete ang inyong pamilya, gusto mo ma-happy inyong pamilya, pero nga hindi pa ka makikistorya sa inyong pamilya. Nagaling siguro dani, tawag sa ilang mama, chatan. Doy! Chatan na doy, mga manata. Isin ras anak. Diba? Doy, uling na doy. Kaya nakuwat na po, alas 3 na sa kadlawon. Isin ras anak. If you want to have a good relationships in your family, then have more interactions with them. Okay. Now, more and more priorities of a family have shifted from what is meaningful to what is affordable. O sa may injuhang ipakita karon, okay? Diba? Affordable ba or meaningful? Members of families become less and less responsible for each other. Now, this one is telling us that social media is making us unsocial. So, meaning, binali mga igsuon. Ang social media, ibig maka-engage kag tarong sa atong isig ka tao, nahimo na nung tao unsocial. Okay? So, manang IO in today's generation, grade 7, grade 8, kamo may mga nagtubong sa social media, I hope you know how to say good morning. I hope you know how to say thank you. Kanang tinuod ha? Salamat. Kanang mayroon o I'm sorry. Mga importante, mga pulong o sa ay dito malito. Insay familiar ani. Diba? Kailangan nila
ipasagdan, pero ang mga anak na cellphone, gayang pungan. Okay? Ingani ba mo si Jumbay? Okay? And then sige mo, reklamo, ma, tagang ikupload, ma, kung kay bawa ang inyong inahan, wala na inyong istorya, wala mo nag-communicate, later na problema, na ay siya, wala mo kay bawa, kay sige naman mo, cellphone. Kani? Diba? Wag istoryahan ay, it's becoming us, becoming unsocial persons. Okay? Why interaction? Kagisi siguro na yung kayo. I-crush back, okay? Kani, murag, diaper. Malipayon kay siguro, nakapasar sa exam. Ang kani, bawla. Okay? We are becoming like this today. Ha? So, makurat na lang ta, dalit na makasa sa atong classmates, because dalit na makabinuang, pero di ta dali makapangayo o pasaylo. Okay? Now, kani mga igsuon, okay? In Emmaus journey. Okay? Si Jesus interacts with us today. Okay? Unsa man ta kabisi, okay? I hope na agyapoy panahon nga mamalandong ang usa ka grade 7 o grade 8. Okay? In our troubled world, with lots of distractions and worries, God appears and stays with us. Napabay ang pangutana diri mga igsuon, napaba mo time for yourself. Na magaling mo kapahingog mo kapangmuta, namatara mo diretso itan-aw kasi imong cellphone. Diba? Daot diretso imong mata. Naapa ba may time nga mangurus, mas ipangurus na lang. Before mo kaon, before mo adto sa eskwelahan, before maligo. So, let God appear in your life. God tells no lies. He tells you His story, but you never listen because you wanted your story to be heard first. Usahay, makapangutan ta kay gusto man mong paminawon. Paminawon sa mo ni ang story. Ang problema, tinuod ba ang imong istorya or pakitang tao lamang? Sige na rabatag pamutbot karon. We're making up stories na di na nakaibaw kung sa daya atong tinuod na storya. Okay? Now, God always wants to stay connected and in relationship with us, but we are all unreachable. So we need to reconnect ourselves with God. Kung saan man pag-reconnect sa atong kaugalingon sa Ginoo? Ha? Praying. Okay? Now, kaning tumaga ko nun ninyo. Okay? Does God answer prayers? Ha? Pero ang pangutana, nag-ampo ba mo Ginoo? Kung sa may tumagon sa Ginoo, kung wapod mo nag-ampo. That's the biggest question for this generation, mga igsuon. Mana nga, for our reflection questions, okay? Let's reconnect, okay, with God through others. Okay? So, asa man ang Ginoo, makita nato when we reconnect ourselves. Tan-awo nato sa atong batch karon, sa atong section. Okay? Kung nakakonect ka sa Ginoo, meaning maayo imong relasyon sa imong classmates. Diba? Pero nganong manglibak pa man ka. Pero nganong mangaway pa man ka. Okay? Nganong mambuli man ka. Okay? If we want to reconnect ourselves with God, that means we need to reconnect ourselves with our classmates as well as reconnecting ourselves with our teachers. Diba? Ganong imo bang kung saan-saan rasima, ganong mo tubag-tubag magkanima. Okay? Is that your way of reconnecting? Okay? Now, this is the question, these are the questions, my dear students. Okay? What is happening to you now? Kung sa may nahitabo ni mo karon?
nganong banhaan man ka, nganong di man ka maminaw, nganong naadik man ka sa